Je pense que normalement, toujours l'objectif c'est gagner, l'objectif c'est la victoire. Avant de commencer le match, pour nous, le résultat que nous voulons, c'est la victoire. Après, quand ça a joué le match et tu peux faire l'analyse de le match, je pense qu'aujourd'hui c'est un match très difficile parce que l'adversaire a fait un bon match, a fait un très bon travail. Et finalement, quand l'adversaire gagne le match, de dernière minute, tu fais le but pour le match nul, nous pouvons dire que nous avons récupéré un point. Mais toujours notre objectif c'est gagner le match, la victoire et les 3 points. Alors, je ne sais pas. L'habitude de notre équipe c'est jouer beaucoup de matchs parce qu'il y a beaucoup de compétitions. Se doit utiliser tout l'effectif. C'est pas possible que toujours joues la même équipe. Quand tu peux jouer d'habitude un match par semaine, tu peux jouer normalement avec un 11 habituel. Alors, ça donne à l'équipe plus de stabilité ou plus coordination d'équipe. Quand tu joues normalement un match, 3 matchs par semaine, dimanche, mercredi, dimanche, alors c'est impossible de jouer avec la même équipe. Arrive la fatigue, arrive la blessure, arrive le carton. Mais nous devons gérer cette situation et nous devons jouer les matchs. Comme déjà dit beaucoup de fois, c'est difficile de maintenir toujours le meilleur niveau. Et comme nous avons vu aujourd'hui, il y a un adversaire qui travaille très bien les matchs, qui veut gagner, qui a un bon travail, qui a une bonne équipe, qui a un bon joueur, qui a un bon travail tactique. Et pour nous, nous devons jouer les dimanches, les mercredis, une autre fois les dimanches. Nous devons chancer des joueurs beaucoup. Nous devons faire beaucoup de changements dans l'équipe parce qu'il y a des joueurs qui sont avec la fatigue, avec l'accumulation de matchs. Mais ce n'est pas une excuse, c'est notre situation et nous devons continuer. Nous devons continuer avec le désir de gagner. Aujourd'hui, nous avons récupéré un point parce que l'équipe a fait le désir de gagner, a continué dans un match que s'est perdu parce que il y a un moment que le match s'est perdu, mais l'équipe a continué et nous avons récupéré un point. 2 jours, un match, 2 jours, un match. Normalement, qu'est-ce que tu peux faire, c'est récupérer la fatigue. Maintenant, il n'y a pas la possibilité de faire une semaine d'entraînement ou une semaine de... Alors, nous devons récupérer physiquement et mentalement et aller à un autre match. En ce moment, la part plus importante, c'est l'équipe médicale pour récupérer les joueurs qui sont avec blessure et que nous devons récupérer. Alors, désolé, mais je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire. Il y a match, 2 jours, récupération, match. Alors, ça c'est notre réalité. عندنا سيناريو بغينا نستغلوا الظروف اللي قد دوز بها الرجاء يعني تراكم المقابلات اللي عندهم فانا فولو بريسي تري هو بالطبع وانا بريسي تري هو كان نورمالمون الشوط الاول يكمل ب3-0 باش ندخلوا لجيم ميطون عارفين بالله البلون بي اللي كان عند الرجاء هو يدخل اللاعبين اللي ممتازين بالطبع اللي كان مخليهم الديربي مع الاسف كنا 0-0 ونا راتي بوكو مالغري سا شفنا لي شونجمون ما نداروش مازال دونك انا اونكور بريسي اي سجلنا الهدف الاول انا اسي نزيدو باش نكونوا شويه باريحيه انا غاتي اونكور مع العلم ان ميكا ما كاينش با مال دو جوور لا اللي كامل لعبناه سون افون سونتر 110 8 دونك اون صادبت مع لي كاليتي اللي عندنا ابخي شونجمون عرفنا بالله البالون فا يتر سول اي لا ماشين فا سديكلونشي تاع الرجاء اون فولي اونكور ليسي كاريسا في لي زيسباس لان عارفين بالله غادي يجيو عندنا ولكن غنخرجوا على لي زيسباس مع الاسف مونكا دو فريشر على لا فان اي لا ديرنيير سكوند لي غروند ايكيب سي ريفي تو الطون السيناريو نتاع بركان لا سيمين باسي والسيناريو نتاعنا اليوم مع الاسف اليوم كنا زعما جايين معولين كما يقولوا باش نفوزوا ب3 النقاط كرة قدم هي هاديه اون دو اكسبتي لو سور ديالنا من سنه المقابله اول تفكير قلتها للستاف ديالي قلت لهم كون كان الجمهور كون انتصرنا بدون نقاش
علاش الجمهور بالطبع عنده دور كبير وتاسفنا كثير لان الجمهور ما كانش. وبارمي لي شوز كي نو فون مال هادو هما الحوايج اللي شويه يضعفونا بسيكولوجيكمون صافي. فاهمين عاوتاني الفات اننا نلعبوا بلا جمهور متفاهمين، ولكن الجمهور ديالنا راه هو السند ديالنا الاول سيرتو في هذه المقابلات الكبيره ضد الرجاء ضد الفرق الكبيره. فانا نقول لك كان الجمهور هنا كون حنا انتصرنا، ونقول لك انتصرنا بحصه يعني مزيانه ماشي زعما ب 1-0 ولا شي حاجه. مع الاسف كاين واحد التجاوب بسيكولوجي ما بين الجمهور واللاعبين داخل يعني الرقعه يعني داخل الملعب. لو جوار il a envie d'être applaudi، il a envie de الناس القلال اللي كانوا بقى يقولوا كارثه كارثه، il a multiplié les efforts. الوغ كان الجمهور تقريبا فيه واحد 8000 واحد ويسكوند مع اليوم كنا في نهارنا يعني درنا مقابله جيده، كان ما حرمناش الجمهور يتفرج فينا. كرة القدم هي هذه. اليوم مقابله كانت جيده، اللي هم هي لا كورب اننا غاديين مع العلم اننا ما لعبنا لالي كامل بدون مهاجمين، فهمت؟ لان الريكروتمون كانوا في واحد الظروف اللي ضيقه يعني وقت ضيق. الى رحنا اليوم عندنا 14 نقطه مع فريق البطل اللي هو طنجه، ولاعبين 10 ديال المقابلات برا، زعما نقولوا الحمد لله زعما ماشي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.